महाप्रभु भगवान कहा के मिलसी गार हाँ, हाँ, हाँ। लोग दौलो मोह लोग करछन 7 समार करछन 35 टा समार करछन महाप्रभु नि भेटबा मोर भाग्य केनता देख संग संग महाप्रभु मुड़े मारसी मारी दे अगर ये देख मुड़िया मोर के बाद निहला नहीं बोलबू तू निहला बोलसी देख मुड़िया ते मोरछी हेले हेला बोलवा नहीं हेले नहीं हेला बोलवा गो बोल दे मार ना बाबू है का कोले के जाने बाबू रा का कोला जी मुड़िया माली ए देख हेंता कर मुड़िया मारसो टोकलाड़ा जाहि जुड़ा बा हंता हेंता करी हमर टोकलाड़ा जाहि जुड़ा पूरा देसी मुड़िया मारुछो जैसे बोला है पुला मुड़िया नहीं गो पूरा टोर करथवा पत घोटा घोटा हंता दा करा हो जान मुड़िया है ना ए देख हां 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 तीन पर हला मते अरे रगलो एटा गुड़ी बेटा जुहा हैं और आगे ठीक कहू जो नहीं मां हमर टोकलाड़ा हाइब्रिड नहीं चला खाली प्योर देसी ये वाला हाइब्रिड नहीं नहीं बेला मुई हंता जान के काम छु 71 मोन इच्छा हेटा नहीं हुए बोल एटा नहीं है बाबू का मुझे जान लू बेला कंदार मुड़िया मारनी ए दर पेटी लोगे के मारबू छे होय ठीक कहू छु इटा ढिलर तार मा छोड़ देबा का ओके मुड़िया मारते मी हती ना हां के जान छे देख बर नी हला नहीं बोल पेटी लागी जो बोल आगी जाऊ देख पहुंचू हां पेटी लगा बोलू छु ओए देख पिठी लोग रे मुड़िया मरछते जागो तू कहलु का पिठी लोग बोलू का जा ई ठीक बोलेगे पेटी लोगे के बोली रे केड़ी बेला ई फाल हां मुझे आरो फाल हां ठीक अछि मुड़िया मारती हला आज यहाँ दे हला ए आशीर्वाद दे बाबू हैं आशीर्वाद दे दियो आशीर्वाद दे दमा हां सरबारिष्ट शांतिरिष्ट मरिबा पर्यंत वंचित होती सब दिन एंदा एंदे सुत उठ तोर मार थुतना हो उठा रोत तू केणगी कहा के नहीं देखलु नार पिला मुई तो पहला मुड़ियाटे मारली बानेलु 3 नंबर मुड़िया मारली बानेलु होय 3 नंबर मुड़िया मारली काम कहले मुड़िया बोलु ना वो मरी जा बैली नहीं छे बाबू मैं गला ना जाने रोत रेना दुना नहीं हो कहि छ बोल कथाटा पटी जीबा नहीं कही केनता कही छे बोल मी कहलु गोबा नहीं कही नहीं कहि के नहीं कहि छु मुई सुनै छ कहि छ पर नहीं करछु नहीं कही गो कहलु गो नहीं कही ई मा पार्टी करबो कासेटा कहि छ पर पार्टी करू छी नहीं कहिती नहीं कही गो रोत तुम बर का बोल जे कहां बोली मुनु कह का छाड़ हां कहू छ तो सरबारिष्ट शांतिरिष्ट मरिबा पर्यंत निपुर कहबा का बोल हटा ना तो कहू छ हटा हां मोर जा बोलू कान टिके भल से मोरडे ध्यान दि दियो हां कह तो सरबारिष्ट शांतिरिष्ट कहि दे काटी के खाना केंदा रहला मोर जा पर नी बोलबा करे ना है रे हला बोलू छु गो आगो कहि दे हां का बोल कह सरबारिष्ट शांतिरिष्ट मरिबा पर्यंत वंचित होती सब दिन एंदा एन दिसु थब मुई जा मोर जा बोला हो हेला मोर बुझबाट के फेल हला के बा जे सुन त जे नार पिला ती केड़े कबार पड़ला जे राती डाकू छु किड़े कमाने बोलू छ केड़े कबार पड़ला बोलू छि दुती गो আজি মুই মজা নদী ভাসি छ सजनी তুই নদে কামর কাছে যাউছু মা পর টিঙ্গালি চটু উনকা ঘাটু কুটান চাটু পিলাম কোন সাং হচ্ছে নদে রত আজি কালি সরকার সব মাথি পানি সুবিধা কলা ন লোক যে জনতা ঘরন কোন নলকুয়া কুড়িছু যে জনতা পাতাল বন খুলিছন যদি তোর মা কেন মামান কো টঙ্কা 200 দেলে পান দুগ্রান উলারে গাতু দুলারে বড়তু ঘিরে খাইলে গুরসা মস্তু মা পর টিঙ্গালি চটু পিলাম কোন সাং হচ্ছে নদে গাদি যে ভাসি যা ভাসি কাবল সব কহরে বাত তোতে কেনতা লাগুছে হেটা কহ मते भल ना बार सजनी আগ ফাল কি পথ ফাল ना वो खड़िया ही छका के की पछे अब केन फाल भले लाবার তোতে आगो मोर गुटा देही भल ना बार বেলে তোর ঝাড়া কিলোর যাউছে आलू के जेथनु है बोनार के दुही लोग রত डॉक्टर निके যদি पेशेंट पहुंचाबू জ্বর हो कि खांसी हो कि लसम हो कि सर्दी हो पहला मिशनरी जिनिस के चेक करबा তোর ঝাড়া কেনতা যদি উসো ইনজেকশন থিবা দ না উপর আদালত কে পঠে দেবা হে মোর ভাবর ভুলা চকা ডলা গো ননর বলা কাই হেলা যে ডাক দেল গো রাতি র বেলা হে মোর ভাবর ভুলা
का करबो दांत थिला चोना ने चोना थिला दांत नहीं है को मत नहीं करो मझुला है को मत नहीं करो मझुला पर भाबर भूला जो काटो लागो ननर बोला काई हेला जे डाक देलो गो राती रो बेला मोर भाबर भूला जो काटो लागो ननर बोला काई हेला जे डाक देलो गो राती रो बेला आमर आज्ञा उद्देश्य करी दुती कलार मनमुग्ध किछि भारत मुद्रा दैछन प्रभु स्वप्नेश्वर बाबा तांकर मनस्कामना सिद्धि करू बोलने बार मां दक्षिण काली तांकर दुख नै सुख दो बोलने बार मां बिंदुवासिनी तांकर सकलवा सुख रखि दो बोलने बार आ उथरे प्रेम से मामू गो टाट बाट होई छे में लगा पिला नहीं देई घर ताला टाट बाट होई छे में लगा पिला नहीं देई घर ताला खुला खुली कह मत खुला खुली कह मत खुला खुली कह मत फेर लमुचर गाडसा हे ओधाने बंद करू मामू को हग मत नहीं कर गुल गुला मोर बाबर भोला चका डोला गो ननर बोला काई हला दे डाक दे लगो राती रो बेला मोर बाबर भोला चका डोला गो ननर बोला काई हला दे डाक दे लगो राती रो बेला आमर आज्ञा आसीथिले आमर बाप समान गुटे आज्ञा टेस्थिले आमर गुरु समान गुटे आज्ञा टेस्थिले दुती कलारे एवं आमर कृष्ण कलारे मनमुग्ध किछि भारतीय मुद्रा दैछन प्रभु स्वप्नेश्वर बाबा तांकर मनस्कामना सिद्धि करू बोलने बार मां दक्षिण काली तांकर दुख नै सुख दो बोलने बार मां बिंदुवासिनी तांकर सकलवा सुख रखतो बोलने बार सदा सदा शिव भक्तर मन थौ बोलने बार काना दे पारमी मामू आज्ञा कर आसीबा सबले एंता थाउ जे हम हसी खुशी दिन थाउ बोलने बार आथर प्रेम से मा आगो दुती का बोइले नंद तनुज की काजे सुमरिलो मते आज दुती का बोइले नंद तनुज की काजे सुमरिलो मते आज कृष्ण बोलते जानो नाही कि आगो श्री कृष्ण बोलते जानो नाही कि रंगा हो तार जही पाई कि लोग पालने तुले अरे करी नहीं रास आज जाए बस दुती सही प्राण सही मते गोपिए चिन्हिले नहीं मते गोपिए चिन्हिले नहीं गो सजनी दुती गो আজি কানে হেচি জেঞ্চ ধানা এ বাবু নি কহলে মনর কথা জানবে কে কেন উত্তর কহমা দুতি গো দুতি হোয়ে গো দুতি আরে বিটি কে টামিড়ি দেখো মোর ধন যোচি ততি কেতে দিন হেলানো বলুছ কহি দে বাবা মঠ পূজা হেলা খালিনো বিলার দিন অসিগির আছে কেতে দিন এন্তা হেলুনো গণেশ পূজা হিসাব কর যেন দিনু দেখি দেলা বল ওহো কে দেখলা চমকি দেনি দেখি জন কে দুতি ডাল ডুলা দেখলো কে গজ কোকে কানা
গছখন্ড বলেছ কানা দেখবি যে তো হেটা দেবী কি দুর্গা যে মই জানি নি পালি সজনে যে রত দেখেছি হেলু না কিনি হয় গো ডাক্তার দেখে হেছু হ্যাঁ বৈদ গুনিয়া গুনিয়া তো জয় জয় ইতা লাগি 2 একর জমিন বিকি দেনি রত জমিন বিক্রি ঠিক করলু যে হ্যাঁ ডাক্তার ছোট ডাক্তার নি যাবে বড় ডাক্তার নি যাইছি কিড়ে কিড়ে ডাক্তার মান কোন যাইছি না বাবু কই দেখবা কেতে ধরতে গাইছি তারপরে মু বতামি হ্যাঁ কেতে ধরতে যাইছি কত এ বাবু কেন কে যাইছিনা বো হেটা জান ওয়াল্টার ফাল্টার নো সব আর হ্যাঁ ওয়াল্টার যাইছিনা গার সে ওয়াল্টার জীবানি পুরা টকমেন পাকে যাইছু তোমনে গলা কা করবা যে মই বলট কে এই আছে ডকুমেন্ট নিকে যাবি তোর নো বেড়ার বেড়া নাই নো দেখুছি তোর নো বেড়ার বেড়া না রে পিলা হ্যাঁ হে গাদামর জীবন আছে কি নাই নো হে পশু জন্তুর জীবন আছে কি নাই নো আছে হে উসইন সব লাগুছে লাবা হ্যাঁ লাগুছে আমর হাড়া যার জোর নি ছাড়বা সাং সাং টকমেন পাকে যে আগো আগো সব কথা বলে কহলা যে মুই তো 3 বছর ফিরি আইছিলি ভেটনি কেফে টকমেন কে ফিরি আইছো 4 বছর জোর ছাড়ি যাচ্ছে যা ওহো হাতো লাগে কথাটা কহুছু রে মা জিবু রে বা মানে সুজা নেই মানে নেই কে নাই সুজা ফেরিয়ে দিলার দেবা কা সুজা হ্যাঁ সুজা নে রে বা মতে তো জনা 4-5 500 না সুজা তো সোনালে আদা দেইনি সুজা কেড়ে রে জানছু গা সুজা মুই নাই রে মা সুজা পুরো সুজা যেটা বলে কুচি দেবা তার পাপা দুম হেইবা হেলা বাবরে হে খেলুথিনি কদম তলে গো খেলুথিনি মুই যমুনার কুলে আহা এ ধন চমকি দেইছে জনকে দেখি এ আজি চমকি দেইছে জনকে দেখি গো আরে দেহিটিকে টামড়ি দেখো মোর ধন যোছে ততি হে দুতি গো দুতি হয় গো দুতি আরে দেহিটিকে টামড়ি দেখো মোর ধন যোছে ততি না হো গুটে গোড়ছ না টাকা বলা কান্তা টাকি দেব গুটে গোড় কি হ্যাঁ বা তুই হে গোড় কান্তা টাকা মি নিহিতি পড়ে এ সর্কস মানে নাউছন কেনতা মুড়াপুড়ি হেকি মুড়াপুড়ি কা চিলুছন আমরা দেখু তুই টিকা বতাই দে নাই যে হ্যাঁ কহ তো তুমি কান্তা টাকা মি বতাই দে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল বতাউছন হয় হয় আরে দিহিটিকে টামড়ি দেখো মোর ধন যোছে ততি হে দুতি গো দুতি হয় গো দুতি দিহিটিকে টামড়ি দেখো গো যোছে ততি খেলুথিলি কদম তলে গো খেলুথিলি যমুনার কুলে খেলুথিলি কদম তলে গো খেলুথিলি যমুনার কুলে এ ধন চমকি দেইছে জনকে দেখি আজি চমকি দেইছে জনকে দেখি গো দিহিটিকে টামড়ি দেখো গো যোছে ততি হে দুতি গো দুতি হয় গো দুতি দিহিটিকে টামড়ি দেখো মোর ধন যোছে ততি বাবরে আগো দুতি কেনতা দিশুଥିଲେ জানছ আরে কুচি কুচি কলিয়া বালো গো দিশুতিলা মে গন্ধারো কে দিশুতিলা মে গন্ধারো কুচি কুচি কলিয়া বালো গো দিশুতিলা মে গন্ধারো কে দিশুতিলা মে গন্ধারো বাবরে মঠা कुछ कुछ आकला बालदुरा को जन छाड़ी दी था ए बाबू मुर्कान छड़ी के उठा रे बाबू ए पान थपो 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 है बालू হ্যাঁ হ্যাঁ এ নাদি জল বন্ধ করে দে গাড়ি রালা বলে যেন होए केनता दिसु थान जेंचु ए बाबू कला मेघ देखिछु দেখিছা
କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିସି ଏ ବକଲିଆ ଟଟର ଦିଶୁଛି ହେନ୍ତା ଦିଶୁଥା ହେ ବାଲଦ୍ରା କାଗ ଦୁତି ଯେନ୍ତା ଲୋକ ତ ସାଜବା ଗବା হ্যাঁ ଯେନ୍ତା ଲୋକ ହେନ୍ତା ସାଜବା ঠিক কইছ আরে কুচি কুচি কলিয়া বালো গো দিসুতিলাম এ গন্ধারো দিসুতিলাম এ গন্ধারো সে অন্ধারে ধার মোটা দিসুতিলা ছোট মনো দিসুতিলা ছোট মনো সে অন্ধারে ধার মোটা দিসুতিলা ছোট মনো দিসুতিলা ছোট মনো ধন বিজলি কেবলি পড়েনি হিটি এখানে বিজলি কেবলি পড়েনি হিটি গো হিটিকে টামড়ি দেখো গো চেততি দুতি গো দুতি গো দুতি হিটিকে টামড়ি দেখো মোর ধন যো চেততি গো थार मुहटा केंदा दिसु था କେନ୍ତା ଦିଶୁଲା ପିଲା शौक करू था ना बाबू হা 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 अरे हे तको साजी उता केंदा दिसु था कहत কেনা দিতে দা एक बारी बिजली माला का बोली হা 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 हे बाबू ও मुके बालदरा को साजी उठाबो आर कणा है जेन जधना କାଣା ହେଲା ପିଲା पूरा देह जदी कला चिन्हाटे अछि হা হা केंता दिसु बाबू ଅଲଗା ଦିଶବା छाओ करबा ତାର ଢାଚା ଅଲଗା ଦିଶବା होय होय हंता को दुती राधी है कोलिया साड़ी को देह के तर जो था जोड़ी देह के तर जो था जोड़ी एक राधी है कोलिया साड़ी को देह के तर जो था जोड़ी देह के तर जो था जोड़ी मते जनता देखी देला रे सजनी देला रे सजनी देला रे सजनी मते जनता देखी देला रे सजनी देला रे सजनी देला रे सजनी मते जनता देखी देला କେନ୍ତା କଲା ଗो आगो टोचो कोना एकटे देला का मारी हे हे ଦେଖୁଛି ହେ ଆମର ନି ଜାନି ଆମର ନି ଜାନି ଇନ୍ତା ନି ଜାନି आग मारी नहीं जानी नहीं गो मुई सब प्रताना व्यवहार कुछ नहीं जाने के मुई सिका से नहीं जाने गो हाँ जी मते देखी केंता कर जानछ केन्ता टोचो के नांगटे मार देली सब कहछ दुती नहीं गो नहीं जाने मारी नहीं जाने अलगा के तो बेला कहि नहीं पारे कि तू मार फिबू मुई नहीं मारी नहीं ना ई पिला के जे कहबा तार दिहा कहि हवा है है सुतर पिलाटे हे मुई सोन रखा सुतरटा है ना बाबू आगो टोचो कोना एकटे देला का मारी पिपिन बोलू चेने पाले जिमी मुई सरी ताके ने पाले बोलू चे जिमी मुई मरी गो देहटी के टामड़ी देखो मोर धन जाऊ चितती दुती गो दुती ओए गो दुती देहटी के टामड़ी देखो गो जाऊ चितती दुती गो ओ আজি দেখি দেলে মোর মন ঠিক নাই ধনা के रत কানা হইছে জানছ छोटे कथा যে কা করে तुमके डाक देली जी জানছ কা मुई कहले काना जाननो हेटा तो कहूछा हे मोर राधा माई के देखी देला बोले मोर मन ठीक नहीं ना तुमको आनी देबो बोली डाक देछ सजनी कहा के हे मोर राधा माई के गो ना रे पिला हां इटा कथा बोले कथा कहूछु का हला जी
हे राधा रो तो तू काम बोलसु राधा की मैं ही बोलसी इडियट कहीं आगे इडियट ना रे पिला तू करे माई बोलसु मान तान बोली गुटे कथा আছে व्यवहार आचार बोली गुटे कथा আছে তুই খুরি রে খালা কথা ভাত গতি হাড়ি রে কেন পুছু आ देख हे बियाह हेलानो मैरिज हेलानो शादी हेलानो तार लोग আছে तार হজমান আছে तार स्वामी আছে तार মুনুষ আছে तार ঘতা আছে तार মানস আছে तार প্লস আছে तार পাশে মু আছে তুই গুটে কথা नहीं 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 रमा अच्छे चमरू अच्छे मोठो अच्छे আর আমার বিনোদ भी अच्छे बोलने का বলে রমহা গুটে কথাটা পচরামি তুমি যদি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান হ্যাঁ। যদি তুমি রাধাকে মন করছো হ্যাঁ। ওহে সন লোকে মা শুনিছে গিরি গোবর্ধন কেনতা টেকনোলজি টিকে হয় গো মুই বেড়ি কুনিটা গো বা বেলা তুমি সতে ভগবান কি নহেছে লম্বা সাট পিমুড় কা দৃশ্যবা দিছে যে পর্যন্ত কোনসি ভাষা সে না ভাষে কহিবা মাত্রকে জনা পড়ে গুণ গৌরব কোন তার হয় কারণ রোজা ঘরর পিলা আন্দা দিছিলা নি হয় 10 বছর দেবলা চিনিয়া করে দেখলা নথিং অর বিফোর দেয়ার আই এম নথিং নেভার করে আমি হেতি ন জানছে হোয়াট ইজ দিস যদি যদি তুমি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বেলে গিরি গোবর্ধন কেনতা রে টেকিছিল এই কথাটা যদি কহবা বাপা বেলে আই এম গোইং টু রাধা खाली इंग्लिश के चुछन নাই বাবা নি জানে ফেল করিছে যে কা করব হেতে ন জানছে অনেলা ফেল করিছে সবত ফেল করছে पास करते काना काना नहीं कहती হয় গো হ্যাঁ পয়সা নি থাকি আমার ঘরে যদি ফেল করি করি এতে কথা শিখি ছন পাস করতে বাবু মোর পাস করুছিলি যে মোর বাপা পয়সা ফিরে আনলা হ্যাঁ হ্যাঁ নলে পাস করুছিলি এটা কহলে মুই তুমি কথা মানমি কোন মাইনে কে জিমি ঠিক কহছ বাবু রে হেন তাহলে বুঝাবাকে পড়বা হ্যাঁ হেলা যে গিরি গোবর্ধন পর্বত টাকি থলা বলুছ হটা হ্যাঁ হটা গো বা হটা এটা না থতো গো যে পছা লমাসি না গো মা মামু 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 হ্যাঁ ঠিক কহে পড়বা বাবু রে আগু শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি ত্রেতা যুগরে সীতাঙ্কু রাবণ চোরাই নেলে বাবু রে আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে ত্রেতা যুগরে সীতাঙ্কু রাবণ চোরাই নেলে আচ্ছা আচ্ছা লঙ্কা ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲି ଆଗ ଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲି ଏ ସୈନ୍ୟ ଲଗାଇ ସମୁଦ୍ର ବାନ୍ଧିଲି ଯେ ବନ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଗ ନୀଳ ଯେ ମନ୍ଦର ଏବେନି ପର୍ବତ ନୀଳ ଏବଂ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଏମାନେ କାଁ କରିଛନ୍ ଏ ବାବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଯେତେ ଯେନ୍ ଯାହା ଢେଲେ ପକାନ୍ତିଲା ସବୁ ଆଣିଲି ହେଲେ ନୀଳ ଏବଂ ମନ୍ଦରଗିରି କି ଜାନି ରେ ବାବୁ ତେଣୁ କାଁ ବୋଲଛନ୍ ସେ ନୀଳ ଆଉ ମନ୍ଦର କାଁ ବୋଲଛନ୍ কা বলে বাবু রে আগো নীল যে মন্দর এ পর্বত এ দুহে গুলি গলে গো দুতে কা মোর পাদে গুহারি করে এ দুহে গুলি গলে গো দুতে কা মোর পাদে গুহারি করে हे प्रभु रामचंद्र भगवान হ্যাঁ হ্যাঁ जे समस्ते तुम कार्य लागले আচ্ছা আচ্ছা हैं हेले आमे का कोन दिहिलु को जे आमे तुमर सेवा रे नै लगी पालनो হ্যাঁ হ্যাঁ हैं ई कथा दिले कहछन কা বলে पर का बोलछन কা বলছন आगो नीलगिरी की मु कहिली कथा आरे नीलगिरी समुद्र कूले था आगो नीलगिरी की मु कहिली कथा आरे नीलगिरी समुद्र कूले था तो देह रहे बड़ देउल ए बाबू बड़ दलटा हाइछि केने बाबू रे नीलगिरी ऊपर हाइछि रे बाबू तेणु करी काना बलसन नीलाचल धाम बलसन नील चक्र बलसन तेणु करी काना हाइछि आगो नीलगिरी के मु कहिली कथा रे नीलगिरी समुद्र कूले था
তো দেহ রহেব বড় দেউল সেঠারে নিবাস হেব আম্ভর যে মোর নাম হেব জগন্নাথ। মোর পাত্র উপরে নাই পড়লা যে কাহালা, মোর পাত্র উপরে নাই পড়লা যে কাহালা। এ বাবু আগো লক্ষ লক্ষ ভক্তঙ্কর পড়িবটি পাদ, আগো লক্ষ লক্ষ ভক্তঙ্কর পড়িবটি পাদ। পুরী বড় দলকে যে যাଉଛୁ କା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ରେ ବାବୁ, କାହିଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆଉଛଲୁ তার হিসাব নেই ন। ଆଗो ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଡିବଟି ପାଦ, କଳି ଯୁଗେ ହେବୁ ମୁକ୍ତରେ ପର୍ବତ। ଆତ୍ମା ହେବ ତୋର ଶାନ୍ତ, କଳି ଯୁଗେ ହେବୁ ମୁକ୍ତରେ ପର୍ବତ। আত্মা হেব তোর শান্ত। বাবুরে এটা নীলগিরির কথা গলা, তারপরে কোন হইছি মন্দরগিরি ফের কহুছি। মন্দরগিরি কে ফের কহুছন রামচন্দ্র ভগবান। আরে এ মন্দরগিরি তুই কাহি তোর মনকে দুঃখ করুছু, কাহি তোর মন এন্তা ভাবুছু, দেখ তো লাগি কানা করিছে যে মই বলেছন। আর কা করছন জানছো, আগু মন্দরগিরি কি কহিলি পদে, কিম পাই ততে মু মারিবি পাদে। আগো মন্দরগিরি কি কহিলি পদে, কিম পাই ততে মু মারিবি পাদে। দ্বাপর যুগরে মু হেবি কৃষ্ণ, এ তুহি রহিথিবু সে বৃন্দাবন যে ইন্দ্র গর্ভ গঞ্জনার্থী। যেতেবেলে ইন্দ্র গর্ভ করবে এ বাবু যে তুই পূজা বাবু মন্দরগিরি পূজা করছিলে কিয়ে, গোপপুর লোকে বাবু রে। তেণুকরি কাଣା হয়েছে ইন্দ্র এবং কৃষ্ণঙ্কর ভিতরে দিলে কলি কজ্জা হবা, কলি গন্ডগোল হবা। আর সে সময় কাଣା হবা, মুই ততে মোর চিনি আঙুলিরে টেকি রখেমি, ସବୁବେଳେ মোর মুড় উপরে রহব বইলে। তো তেণুকরি কাଣା হয়েছে বাবুরে সে মন্দরগিরি কে তেণুকরি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান তাঙ্কর চিনি আঙ্গুলিরে টেকিଥିଲେ রে বাবু। আগু ইন্দ্র গর্ভ গঞ্জনার্থী, এ ততে হস্তরে তোলিবি গো, আর গোপকু রখিবি। গোপপুর লোকে তোরি গিরি গোবর্ধন পর্বত তলে সমস্তে আশ্রয় নেবে, পূজা করবে বলিছিলি। তেণুকরি বাবুরে তোতে হস্তরে তোলিবি গো, আরে গোপকু রখিবি। তেণু মু ধইলি হস্তে গো দুতিকা, অদম বিপিন লিখি। তেণু মু ধইলি হস্তে গো দুতিকা, অধম বিপিন লিখি। মুই এন্তা টেকি ধরা লাগে মঠ কেন্তা করুছি, যে তার ডল খড়া টেকাই এন্তা ধরিছি পর্বত কে এন্তা টেকি থাকে। হ্যাঁ ভালো হিটি পড়বা বলি না বাবু। হেলা তো সজানি হেবাটা হেলা যে মতে আশ্রা নি করগো বা অলগা কাহাকে দেখ কাহে হেলা যে কাহলা যে বলে আগো টুকাল ছিলা কে ছা ছা ডেগি 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 কবার মনে করে ইহাদে নেই গো বা ছোয়া প্লার মাহ না আর মোর বপু আছে কে নাই গো বা অলগা কাহাকে দেখ ইনে তো র পরা তুই কামর ঠুকে হউছু হাসি দিকে আমি র তুই টিকে তুই টিকে খেলো র তো এবা ইনে তে লোক আছেন কাহাকে বরগু তুই মতে আশ্রা নি কর মুই সেবা করবা লাগে আনি গো বা তোতে জুহাটে করছে গো বাঙ্গি জুছে হেলা। ভলে থ সজানি কাহাকে দেখমি বাবরে ইটা আমার দুতি হি দিলে কেতে বলে যাই রাত দেন। হ্যাঁ তা নুহে কাছে আমার দুতিব হ্যাঁ ঠিক কহছু। হ্যাঁ তাহলে আমি গোটে পচরা মানে বাবু আগু শুণ শুণ দুতি সহি
আরে শুনো দে মন বাবুরে আগু পিতা মাতা নাম তোর এ ধন কহি দেব মারা বাবুরে তাঙ্কর পিতা মাতাঙ্কর নাম কহবে কেন পাঠ পড়িଥିଲେ কহবে বাবুরে কিଏ ପାଠ ପଢେଇଥିଲେ ଯେ କହିବେ ତେଣୁକରି କହମା ଆଗୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁତି ସହି ସଖୀ ଗୋ ଶୁଣ ଦେ ମନ ପିତା ମାତା ନାମ ତୋର ଧନ ଗୋ କହି ଦେ ବହନା কি তোর পতি কহ তোর পুত্রঙ্কর নাম আর দিলে তোর কহিদেবু ধন মোর কহিবু বহানা আগো কেউ চাটো সালা থারে ধনমর পড়ুতিল পাঠ আর কেউ গ্রামে বিবাহ গো আর করিতিল আর পতি নাম জানিলে ধনমর কহিবু বহানা বাবুরে তাঙ্কর পতি না কহবে তারপরে কানা হয়েছে আরে শাশু শ্বশুর দিলে গো ধনমর কহেবু তাঙ্কর নাম আর ননন্দ দিয়ার কি ধনমর কহি দে মোহনা বাবুরে মঠ চিন্তাটে লাগি মান তুতি ঘর কি কাঁ করে আউথিনি বলতিবে নাই খা কাঁ করে আইলি তাল তলকে পৌঁছিবার সম আর তাল পড়াবার সম হ্যাঁ বিদ্রি গান কোন কোন জানকু কহি দেছে নাই নাই মতে তিনটা নে লাগাবার গুড়া পাঁচা সাথে লাগুছে তিনটা কাঙ্গুর লাগাবা হেনতা হইছে যে গোটে কথা সাজানি ওহেসন হ্যাঁ দিয়া কে দিয়া ও দিয়া কে টাট দিয়া হ্যাঁ বেলে মুই কাহি পাহি চোত কহেলি তোতে যে रो तो मुई केतरा कहली छोट पथरे पहले का हला डाकुन डाकुन डाकलू आसुन आसुन असली कोहुन कोहुन कहली कोहुन कोहुन कहली गुटे कथा पथरे जे मते सब कहमी बाबू जे त पारमी कहमी ओदा छाड़ी भी देनी खराब नी बाबू का कर छाड़ी दबो आर मोर घता ना नी कहबो बा हेना त कथा रहला बाबू जदी जेइछु गुरु पसा उठे एसएचजी 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 नहीं उठो जन का मां माने हां जदी जेइछु सेना बैंक मैनेजर पत्रे दी आगो तमर पतिना काना जदी बोले का बोलबा हां बस जानतो आगो मठा बोल देसी कहि देसी है कोले कोले हां ठीक अछि ओदा छाड़ी भी देई बाबू खराब नी बाबू नहीं नहीं ए बाबू का कर छाड़बे सब गुटा गुटा करे पहामा काना हैछि तमर पिता मातांकर ना कहबो ए बाबू हां तारपर तमर पति ना कहबो हां तमर छुआ पिला ना कहबो तमर सास ससुर ना कहबो बाबू रे ताकर ननंद देवर ना कहबे केन थाने पाठ करतले कहबे ई कथा सब ठीक बुझाबा के पड़गा हमको और सेटा नै कहो केनटा सेटा के नाडू पाई थिले ये तोर मां राडू पाई हटा तो कहनी पुरे हटा हटा लगो ये कहमा ठीक अछि मामू गो परंगा ने परंगा गेबरंगा का करबरू परंगा तो परंगा नै परंगा कुछ कुछ आगो दुतिका बेले नंदा तुलहर माता पिता मोग्रस्त पुछिला सारदा टई मोर माता विषक टई मोर पिता
ने जाने मोर भतार नाम हेना थो हेटा नहीं जानी बोले हवा ना धरमी के मते शिखाई जे टोकलेन नि बोलन কই দেবি আগো ভৈরব মোহর পতি আর হিঙ্গুলা গ্রামর হই জন্মিলি সেঠারে হ্যাঁ ভৈরব হলা মোর ভেতা দেখো 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 গুটে কথা মামু না ধরি দেলা কিছু নাই সে আজি কালি ডেক के पैसा काढिले भता नहीं धरबार 50,000 कहा के मिले गाड़सवा सुन तो भता रहले रहबा ना हेले फिर बदले देबू कासे आगो हिंगुला ग्राम रे मैं जन्मिली सेठारे आगो हिंगुला ग्राम रे मैं जन्मिली सेठारे मामू मोर मामू को कृष्णटारे मोर की गोत्र तोया जुगरा सुमन सीता बेने सीतारे तुतरे गुणता बेने पुत्र जन्म कृष्ण अंशरु बुद्धव खलकर महामेरु जे पांडवंक रक्षाकारी मामू भैरव जन मोर पत्नी बोली बागन बारे मुड़ थापना नि बसन सेटा साखी गोपीना तो एक्चुअली मोर भता होचे इमाने इता दुईटा पाइछि जुरे हेलो पिला इमने कहि देबे केन हेले इता करे दुईटा पाइछि मोर पहला भता हेला मने का करे बदनाम करे के निगा सेतले भैरव के रखी जना घरे घर जुआ रखी छे मामू गो आगो उद्धव खलकर महामेरु गो पांडवंक रक्षाकारी आगो खलकर जई विवर खोलिले खांडव वन रे जई मामू मोर गो सुनता मन दई सुनता मन दई मामू मोर गो सुनता मन दई सूर्य वंश में जन्म हेली चंद्र वंश जाई विवाह होइली आगो सूर्य वंश में जन्म हेली चंद्र वंश जाई विवाह होइली गो गोवर्धन जे ससुर आगो विदु प्रभावली मो सासुको नाम आगो विदु प्रभावली मो सासुको नाम माधव मोर दियर गो कन्हई सुकेशी ननंद हमर माधव मोर दियर कन्हई गो सुकेशी ननंद हमर दुई नंबर किस्ती गुटे फरद लेहटिला आगो दुतिका बोले ब्रज मोहन पदर रहस्य द्वारिका पुराण ब्रह्मानंद सरस्वती मठे विद्या शिक्षा करी मन उच्चाटे गो कुहुक मंत्र पढ़िली आगो गुरुंकर ठारू चंपा पुष्प आनी आगो गुरुंकर ठारू चंपा पुष्प आनी ए जगत रे महिली बन मालिक हिंगुला को साध्य करी हिंगुला को साध्य कली बन मालिक हिंगुला को साध्य कली आगो जंत्र मंत्र तंत्र जान बहुत क्षण के मोहि पारे जगत बेसे लक्षण जे 12 प्रकार प्रकृति कार्य रहिछि मो ठार गो राधा कृष्ण लय करे आगो रास करबा को श्री वृंदावन रे मुहि सदा सहचरी गिरिधारी गो मूर्ख जय देव कही कृष्ण पादे अनुसरी गो मुरारी जय देव रविचारी पिला पीट के टिया गिजा टका रे हमारे टुका टिके कथा के टीर कुरछि मुई साथ कला में करसे गो तुमर काम ने करसी हटा खेचड़ काना ए बा आ तो कथा रे कमिया तोर इच्छा लगा
ହଁ କରୁ ନହେଲେ ନାହିଁ হ্যাঁ ক কেন বলছো যে শুন হ্যাঁ। ମୁଁ ଏନ୍ତା କବାର କମ କେ ଜହ ପଡସି ଗো ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ଗୁଡା ମୁଁ ଦେବୁ বাবু মঠ ও এ পয়সা পয়সার কথা যেন কহুছন এ পয়সার কথা আগ ন কইদিলে কেতে বেলকে সাতুনো আমি যেগিরি ফ্রি সারতে না हां ଜଣା ପଡିছে ଟିକେ ପରବୁଧିଆଟା ଜଣକେ ପଚରାଲେ ଯେ କାହାକେ ମୁର୍ସି ନା ରୁଚି ଯାଇ ଗୁଡାରେ ରଖତା ବଲା ए ମୁଡାଡା ମୁର୍ସି କରୁଛି ଗାଁ ରତ ଏବା হ্যাঁ পয়সা পତ୍ର গুলো দেবু দেবু বলে তোর কাম বাবুরে ओ কেতে নেবা বল কেতে নেব গো এবা গুটে কথা হ্যাঁ কেতে নেব মই সত কହୁছে বা হ্যাঁ আজি কালি আমর মাঝি মানে কাম করুছে কেন লোকটা নাই করবার কথা কেনতা ই গাড়ছে এরা মানে ঘাটি হবার কথা কাহলে কহমি আর মাঝি মানে ঘরে বসি খাইবার কথা ই গাড়ছা সরকার আঙ্কু মাঝি কু কেতে ভেকড়ি দেখলা যে হ্যাঁ যার কভার করি মু সকালু বাসিভাগ টিপলে ধরছু হ্যাঁ আমুল হউ তেতেল হউ পাতরঘটা হউ বেগন হউ যার ঘরে কে হলা যার ঘরে যেটা আছে সকাল 8 বজে নু বেলবুড়া তক হ্যাঁ এন্তা গিজ কে টেকি তিসনো টকা 150 দেছি আর এরা মানে কানা কানা চাচু চাচু 300 লেখা আনছো বাবু তো তোর মার ফুটনা এন বনকে যেন গাধি উঠছন যেন আর দেখিছু কিড়ে আরেছে আর তোরা এরা সফা কে করুছে আমি আর তোরা চাষি বল এবা শুন তো হ্যাঁ। ইয়াড়ে সাড়ে নাই সে রাত্রর কবার বাপা টিকতে রেট পড়বা কেতে রেট পড়বা রত রে তুই তুম কথা তো হ্যাঁ, কহ। আমার আমার হিসাব কিতাব হইতে কাই কইছ রে হয় গো কহ রাত্রর কবার বাপা 450 টাকা দেবো এ বাবু মঠ নেই যা হাড়ে কে ডরুছু কে নি নাই ডর নাই কে তোতে যেনটা পচরাবা বলছ না হু কাটতে हां দেবো हां বলে না বাবু 450 টাকা দেবো এটা আমার কাঁ গান কাঁ গাঁ আমার গাঁ? হীরাপুর 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 গোটে কথা হ্যাঁ সজনি আমার হীরাপুরে যেনটা চালিছি হাতকে কুলি মজুরি হাটা জমা হেনতা দেম রত হ্যাঁ ইনর যদি হিসাব কিতাব দেখবু হই ভূতে আর নি পাও বাপা ভূতে আর নি का हला जे गो मां শুন তো যার কবার রহি যবা যার কোলাবা রহি যবা এ বাবুর মা 300 কাঙ্গুর 750 নে চল हां নিজু ঠিক কହୁছি को जे एकदम কবার যে- পুছবা পয়সা के नहीं देख 450 देबू का कहो बाबरे हो जल्दी वो 450 जन बोलुछन आगो 50 कम करब आज 50 डिस्काउंट कर देला नहीं हुए 50 कम करमी हां 550 টাকা হেবা 50 कम करे 450 জায়গা রে 550 হচ্ছে हां 350 हबार কথা कहि হয়ে গে ঠিক হইছো হ্যাঁ। 450 রু 50 কম করে 550 না গো কেন পাঠ পড়িছ আমার হেনে কেতে পড়িছ কোনে পড়িয়া সবুদি ফেল করছে ସବୁଥି ଫେଲ କରି ବନେଇ ପଡିଛି বনে দি পয়সা বাবু ओ 550 দেই নাই পারু 450 দামা ঠিক কହୁଛন দুতি ये আগো 450 নেবা আগ জানটা কহলো 450 হ্যাঁ গুটে কথা বাপা হ্যাঁ কালিরটা মজুরিটা 150 টাকা থিলা সে চমরু নেই দেই নাই গো না বাবু বুলু কে পচরা বুলু চমরু কা কলা देखली वाला পিলার সি পইলা এতে লাগি ঝুমরুছি সে কথা ছাড়ি দে হ্যাঁ মজুরিটা 150 হ্যাঁ আর ইনর 450 কেতে টঙ্কা হবা মতে হিসাব দে বাবু ओ সেনর 150 আর ইনর 450 बोला 450 सेनु सेनु 150 रु 50 बोले हला 500 हला और से 600 हवा কেতে হেলা 600 हवा কেতে বইলো 600 টঙ্কা হচ্ছে কুটা ন ধরি করে আসো কাগো দুই লোক ছুয়ারু জানো ছ ই দুতি এন্তাটা বলি জানবা কুটা ন ঠকন ধরি করে তুম করে আউছন কে দুইটা ধরি এলা के जानছি আনো আর গুটে আনো যে কেতে বইলো 600 600 হ্যাঁ অলগা ভূতি আর দেখ বাবু কাহালা ফের आगो 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 হিসাব ভুল করলু কা এ বাবু ए ভুল হিসাব করলু কা বলুছন যে রত 150 আর 450 মতলে কেতে হইছে 600 হচ্ছে 600 তোর মা কুতনা হইছে 600 হবা মোকে ভেকড়ি দেখু নাই কে केते हवा कह दो দেবা তোর মা বুয়াকে সে জট অলগা কে পাউছ আগো আসো কহমি আসো তুমি সবু কথা আউছে যৌছে কা কেনতা হইলো ফটাফট যে কা কা হালা আমার হিসাব মন কে নি গলা नहीं हला
কেনতা नहीं हला फेल কেনতা কেনতা केन हिसाब हला कोन फेल हला जे 450 रे যদি 150 মিসামা 600 টাকা হচ্ছে 600 हवा হ্যাঁ 2250 टंका हवा 600 हवा बोलसी मा पर दांत 600 हवा परे मोते ती भेकड़ी एंता भूति करे तमना पुटा पुटा भूके मोरनी एंता भूति कला पुटा पुटा भूके मोरनी जे केंदी केंदी 600 लागियो कहतु 500 ला कहबो যে নেই নেই আমার হিসাব ঠিক ভুল আছে हां तमर তুমি কানা কল যে 250 সালা सीता के रावण कला हरण हरण मुई करू छे गुणन गुणन तुमे करू मिसानो केन ढुकबा ताला ढुकता कहनी হ্যাঁ 150 450 पढ़ी छु तो बापा হয়ে গো 150 450 केते बोलू 600 600 हाँ। 36 18 18 450 हमने से दे 19 20 21 22 50 हला मुई তোর ভুল আছে ভগবা हां अधिकार भूल पैसा अच्छे। नियानी हां अधिकार नियानी और कम हेला दियानी ए नहीं को देला तेला हाथ के निको बापा হ্যাঁ रेड पटला হয় तुमे जो मु तुमर माइंड के देउछी চিন্তা হলে বুঝাবা টিকে সজনে चिंता बेले तार कान के धरे घिसते लानी कोहेमी का बोलू कोहेमी कि आलो तो आलो नंबर पैसा हेला हेला हेदा हमें काम करवा लो काम रत হ্যাঁ आमे जन सरदारन जे रहेसु হই जन डाकी नेसु हमें पोला रुइसु है কেনতা করছ आमे actually तोरा केन होटल केने सिंगड़ा आलू का बिरबरा पूरी झिलकी खाई देतबार तुमरे मुश्किल पान बिरदार तार गुटे फाल पिच के देतबार आउ तो ठुकमा लाल करबी तुमटा केना 150 लाल करबो ठुकना होएगो ओधा माजी गुटा 150 लाइल गुटा 600 हिसाब होतबा ঠিক আছে जो बापा हाँ। तुमे जो जे मोरड आके देबो बा হয়ে 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 याडा सडा नी हेबू হ্যাঁ গো हाँ। बुढ़ा मने बोइथिला बेटा धुती लुंगी चिरी दउछु बेला जिमा